Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Widi Chandri from management class of 24A with study number 24 41 11 50. In this video, I will explain about the unemployment and labor market. Just go straight to the video. Happy watching, guys. Definition: unemployment is a condition in which someone who belongs to the labor force does not have a job but is actively looking for a job or is preparing for a new business. Unemployment also includes people who have got a job but have not started working, and those who do not work and are actively looking for a job because they feel it is impossible to get a job. Artinya yaitu pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi secara aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan bisnis baru. Pengangguran juga termasuk orang-orang yang telah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan mereka yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Types of unemployment. First one, open unemployment. People who do not work and are actively looking for a job but have not yet found one. Number 2, concealed unemployment. People who work but are unproductive or work less than normal capacity. Number 3, forced help unemployment. People who work less than normal working hours and are still looking for other jobs. Number 4, semi-voluntary unemployment. People who work less than normal working hours but are not looking for another job. Artinya, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu orang-orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum menemukannya. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu orang-orang yang bekerja tetapi tidak produktif atau bekerja kurang dari kapasitas normal. Yang ketiga, setengah pengangguran paksa, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan lain. Dan yang keempat, pengangguran semi sukarela, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan lain. Causes of unemployment. First one, imbalance between labor supply and demand. The amount of available labor is more than the existing employment. Number 2, economic sluggishness. The decline in economic activity causes companies to reduce production and labor. Number 3, lack of skill and job training. The workforce is not in accordance with the needs of the market. Number 4, technological change. Automation and new technology can replace human labor. Number 5, structural problems. For example,
certain economic sector experience a decline so that labor is not absorbed. Number 6, demographic factor. The rapid growth of the working age population is not offset by job creation. Artinya, penyebab pengangguran. Yang pertama, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih dari pekerjaan yang ada. Yang kedua, kelusuhan ekonomi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dan pelatihan kerja, yaitu tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, perubahan teknologi, yaitu otomatisasi dan teknologi baru dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, masalah struktural, yaitu misalnya sektor ekonomi tertentu mengalami penurunan sehingga tenaga kerja tidak diserap. Dan yang keenam, faktor demografis, yaitu pertumbuhan pesat populasi usia kerja tidak diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja. The impact of unemployment. First one, decreases in income and public welfare. Number 2, increasing poverty and social inequality. Number 3, decline in national productivity. Number 4, the emergence of social problems such as criminality and social instability. Number 5, decreased state tax revenue due to declining economic activity. And number 6, unemployment measurement. The unemployment rate is calculated as a percentage of the number of unemployed against the total workforce. This number is used as an indicator of the health of the labor market and the economic condition of a country. Artinya, dampak pengangguran. Yang pertama, penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga, penurunan produktivitas nasional. Yang keempat, munculnya masalah sosial seperti kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Yang kelima, penurunan pendapatan pajak negara bagian karena penurunan aktivitas ekonomi. Dan yang keenam, pengukuran pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung sebagai persentase dari jumlah pengangguran terhadap total tenaga kerja. Angka ini digunakan sebagai indikator kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi suatu negara. Conclusion. Unemployment is an important problem in the labor market that occurs due to an imbalance between labor supply and demand. The causes are various, ranging from economic factor, technology, to labor skill. The impact of unemployment is very wide, both economically and socially, so it requires the right policies and programs to overcome it, such as improving skill training, creating new jobs, and developing economic sector. Kesimpulan, pengangguran adalah masalah penting di pasar tenaga kerja yang terjadi karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, teknologi, hingga keterampilan kerja. Dampak pengangguran sangat luas, baik secara ekonomi maupun sosial.
sehingga membutuhkan kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasinya, seperti meningkatkan pelatihan keterampilan, menciptakan pekerjaan baru, dan mengembangkan sektor ekonomi. That's all I can say. Sorry if there's a mistake. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.